आज देवता माने निज निज विमान रे अयोध्या अभिमुखे जाउचंती। ऋषिमुनि गण मध्य अयोध्या अभिमुखे यात्रा आरंभ कर देइचंती। आज अयोध्यार दांड उत्सव मुखर गहलीपूर्ण। यही समय रास्ता पाखे थिबा एक गछरे गोटे पक्षी बसीथिला। ये पक्षी को आपण माने समस्ते जानती। ये पक्षी होचंती से पक्षी जे अयोध्यार कुलबधूंकर रक्षा करिया पई रावण सहित युद्ध करी क्षताक्त होई शेषरे रावणर चंद्रहास खड्गरे निज जीवन विसर्जित करथिले। ये आउ कहीं नुह, ये होचंती से जटायु पक्षी। जटायु पक्षी से गछ उपरे बसिचंती, अवलोकन करुचंती, देखुचंती। देवगण भी आसुचंती, ऋषिगण भी आसुचंती, उत्सव मुखर अछंती। चारिआड़ को अनैचंती जटायु। काहाको पचारिले मते सठिक खबर मिलिबो। यही समय जटायु देखिचंती प्रभुंकर भक्त नारद को देखी संत सत्यवादी, संत केवे मिछ कहती नहीं, एक कथा जानी प्रश्न कले, हे मुनिवर कुआड़े देवगण ऋषिगण समस्ते आज जाउछंती। नारद कहिले अयोध्या राजांक घरे आज लाला जन्म ग्रहण करिसंती तो सेइथि पई तांको दर्शनार्थे ए देवगण ऋषिगण मु मध्य जाउछु। यहाँ पर जटायु प्रश्न करिसंती, समस्ती के घरे तो लाला जन्म होती, कहीं का घरे तो एते भिड़ लगे नहीं। आज अयोध्या राजांक घरे एमिति कि लाला जन्म ग्रहण करिसंती कि जोथिपाई ए देवगण ऋषिगण आपणक भली भक्त मध्य आज से राजांक घर को जाउछंती। कौन विशेषता अच्छी लालांक पाखरे? सांगे सांगे नारदा कहते ये एमिति सेमिति लाला नुह, ये होचंती अखिलानंद पूर्णानंद जगत पिता जगत उद्धार करता। से आज दशरथंकर घरे जन्मग्रहण करिसंती। भगवान निजे पापी मानकर नष्ट कर, पापी मान को ये संसार रु मुक्ति दवापाई, ये संसार को पापी मानक हाथरू पापी मानकर पापरू बंचाइबा पाई आज धरावतारण करिसंती। सेतिपाई दर्शनार्थे समस्ते आज जाउछंती अयोध्यार राजप्रसाद को। ठीक यही समय जटायुंकर मने पड़ी पुराणा कथा जे मोर दशरथंक पाखरु किसी लेन देन अच्छी। श्री वाल्मीकि रामायण रे एक कथा विस्तार भाव में वर्णन अच्छी। जटायुजी महाराज दशरथंकर प्रकृत पक्षरे मित्र थिले। दशरथ जी हेले महाराज, जटायु हेले पक्षी। केमती मित्रता चलतु जानिबा। थरे जेतेबेले अयोध्या उपरे शनि 7.5 लगिथिला, 7.5 शनिंकर ढेया उतराइबा पाई बा रक्षा कहवा एथुरु रक्षा पाइबा पाई श्री दशरथ जी महाराज कौन कले, सीधा चलिले कौटिकी शनिलोक को। शनिलोक जो गमन कर दशरथ जी महाराज, शनिलोकरे जेमती शनिकर दृष्टि ये दशरथंकर आसुथिबार रथ उपरे पड़ी, दशरथंकर रथ भांगी चूरमार होईगला, खंड विखंडित होईगला। एवं दशरथ रथरु गली पड़िले एवं गली पड़ी कौन है पृथ्वी आड़ को क्षिप्र गति रे आसवाक लगिले। एते तीव्र बेगरे गति करने को लगिले जदि यही बेगरे
दशरथ जी महाराज पृथ्वी सहित पृथ्वी उपर पड़ी थांते ताले दशरथ जी महाराज जीवन को कहीं भी बंचाई पारि न थांते। ठीक यही समय जटायु गोटे गछरे बसी थिले। से अवलोकन कले हठात तांकर दृष्टि पड़िला आकाशरू कहीं जड़े भद्र पुरुष खूब क्षिप्र गति रे पृथ्वी अभिमुखे आसुचंती तो आसुचंती। जदि ये भद्र व्यक्ति जनक एतिकी गति रे पृथ्वी उपरे जदि आघात प्राप्त हेबे ताहले जीवन केबे भी रहिबो नाही। एवं यह को देखला परे विचलित हो जाइछन्ति किए जटायु जे मु तो साधारण पक्षीटीए एते जोर जो भद्र पुरुष आसुचंती जदि पृथ्वी उपरे आसी माड़ हेबे ताले जीवन रहिबो नाही। मते तो भगवान पक्षी करिसंती मु कोना को जीवन रक्षा करि परिबी। पुणी मन को आसी पारे बा न पारे प्रयास करिबारे असुविधा कौन अच्छी। जटायु जन्मरू परोपकारी थिले। से भल रकम जानिचंती यही प्रसु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे और मनुष्य ही वही जोर के लिए मरे। अर्थात यह हूँ प्रसु प्रवृत्ति जे केवल निज बंचिबा पाई प्रयास करे। जहाँ भी प्रयास करे केवल निज पाई मु केमती बंचिबी मो परिवार केमती बंचिबो केवल यही विषय जे सब बेले लगी रहे से यह हूँ पशु प्रवृत्ति। आउ मनुष्य प्रवृत्ति कौन जे अन्य मानकर बंचिया पाई परोपकार पाई जे जीवन दिए ताहा हूँ मनुष्य प्रकृति। मनुष्य परोपकारी हेबा उचित। व्यासदेव जो 18 पुराण अष्टादश पुराण व्यास जो वर्णना करिसंती अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। ये 18 पुराण रे व्यासदेव केवल यही कथा ही वर्णना करिसंती। विशेष किसी जब वर्णना करिसंती अष्टादश पुराण रे व्यासदेव केवल दुईटी जिनस को प्राधान्य देइचंती। दुईटी जिनस कथा दुईटी गुणर कथा उल्लेख करिसंती परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नाय पापाय परपीड़नम। दुईटी जिनस कौन परोपकाराय स्वर्गाय परोपकार कले आपण स्वर्गधाम को गति करेंगे। पापाय परपीड़नम अन्यर जदि आपण खराब कले अन्य जदि क्षति साधन कले ताहले आपण निश्चित भाव में पाप अर्जन करेंगे। एथिरे संदेह नहीं। यही कथा को बेसी प्राधान्य देइछन्ति व्यासदेव निजर अष्टादश पुराण रे 18 पुराण रे उल्लेख अछि सबुठारु बड़ पुण्य हला परोपकार। आपण जेते पुण्य करूचंती करंतु सबुठारु बड़ पुण्य होची परोपकार। सबुठारु बड़ पाप हला परपीड़ा बा पर को कष्ट देबा। यदि अन्यर क्षति करने को आपण कर्ममान कले ताठू बड़ी पाप और संसार रे किछि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास चौपाही मध्य लिखिचंती परहित सरसे धर्म ने भाई पर पीड़ा सामने अधर्म मेरी भाई। तुलसीदास भी लिखिचंती जे पर हित परी धर्म नहीं। मनुष्य अछंती मनुष्य माने आपण मनुष्य जन्म पाइचंती आपण परोपकारी हवा उचित। चेष्टा करिवे जेमती अन्यर उपकार करने को परपीड़ा केबे करिवे नहीं। कारण परपीड़ा पर क्षति करिया भली अधर्म ए संसार रे नहीं। किसी के काम जो आए हिंदी में कहा जाए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पर को जो अपनाए उसको इंसान कहते हैं। अर्थात जे परर काम रे जे आसिला ताको मनुष्य कहा जाए।
ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆପଣାଇ ପାରେ ତାକୁ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜଟାୟୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସି ଯେ ପରୋପକାର କରିବା ଉଚିତ, ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ପରୋପକାର କଲେ ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ, ପରୋପକାର କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମନକୁ ଆସିଛି। ଜଟାୟୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭଦ୍ରପୁରୁଷ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଜଟାୟୁ ନିଜର କ'ଣ କଲେ, ଡେଣାକୁ ମିଲାଇ ଦଶରଥ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଣାକୁ ମିଲେଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ, କିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ, କିଏ ଜଟାୟୁ। ସିଧା ଆସି ପଡ଼ିଲେ ଦଶରଥ ଜଟାୟୁଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଣାରେ ଏବଂ ଜଟାୟୁ କ'ଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥୋଇଲେ ରାଜା ଦଶରଥକୁ। ଦଶରଥ ଏବେ ବି ଅଚେତ ଥାନ୍ତି। ଚେତା ଫେରିଲା ତ ଦେଖିଲେ ଏକ ମାଂସ ଭୋଜି ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଶରଥ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଏ? ଜଟାୟୁ ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦଶରଥକୁ। ଜଟାୟୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ? ଦଶରଥ କହିଲେ ମୁଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ଦଶରଥ କହିଲେ ହେ ଜଟାୟୁ, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ମାଗିବାର କଥା ମାଗନ୍ତୁ। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ପରୋପକାର ବଦଳରେ ଯଦି କିଛି ମଗାଯାଏ ତେବେ ପରୋପକାର କ'ଣ ହେଲା? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହା କାମରେ ତ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି, ପକ୍ଷୀଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦଶରଥ କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ମରିଯିବି। ଆପଣ କିଛି ବି ମାଗନ୍ତୁ, ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମାଗନ୍ତୁ। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ରାଜନ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦଶରଥ ହସିଲେ। ଜଟାୟୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ଯେ? ଦଶରଥ କହିଲେ ଆପଣ ମାଗିଲେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ରାଜନ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲିଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ପର ବଚନ ନ ଯାଇ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ରଘୁକୁଳ ରଜାମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ରଖନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅଟିଏ ମାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ମାଗିଛି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ରଘୁକୁଳ ନାଥ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ। ଦଶରଥ କହିଲେ ଜଟାୟୁ, ପ୍ରକୃତରେ କଥା ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୋର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର କ'ଣ ପିଲା ହେବ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ପିଲାକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି? ଜଟାୟୁ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଏହାପରେ ଏବଂ ଜଟାୟୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଗଂ କରତି ବାଚଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବମ୍। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଦଶରଥ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଜଟାୟୁ, ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଟାୟୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଜଟାୟୁ
ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦଶରଥ ମହଲ ଆଗରେ। ଦଶରଥ ମହଲ ଆଗରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଅଛି, ସେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ। ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ଦେଖି ରଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟଗଣ ଭାବିଲେ ଏ ତ ମାଂସଭୋଜୀ ପକ୍ଷୀ, ମଲାବେଳେ ଆସେ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆମ ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏ ପକ୍ଷୀ ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜଟାୟୁକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସୈନ୍ୟଗଣ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ଭାବିଲେ, ସୈନ୍ୟଗଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ଏ ପକ୍ଷୀ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ନେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ମାରିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଟାୟୁଙ୍କୁ, ଜଟାୟୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ବାଣ ମାର ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ଯେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ରଜା ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ସିଧା ଆସି ମୋତେ ମାରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମୋ ସନ୍ଦେଶ ତୁମ ରଜାଙ୍କୁ ଦିଅ। କେହି ଯାଇ ଖବର ଦେଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ହାତକୁ ଏମିତି ମେଲାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ଜଟାୟୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜଟାୟୁ ଦେଖିଲେ, ଦଶରଥ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଜଟାୟୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ। ଜଟାୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା, ଆପଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଆପଣ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦଶରଥ କହିଲେ, ତାହା କ'ଣ କେବେ ଭୁଲିବା କଥା ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି? ତାହା ବା ରଘୁକୁଳର କେହି ଦେଇଥିବା କଥା, ସେ କଥା କ'ଣ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ? ନା ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି? ବଚନ ଦେଇଛି, ସେ କଥା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ରହିବ ବନ୍ଧୁ। ରାଜା ଦଶରଥ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମହାରାଜ, ଇଏ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ମାଂସାଶୀ ପକ୍ଷୀ, ୟା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ କିପରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି? ଏ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେବ, ରାମଲାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ପକ୍ଷୀ ସାମ୍ନାରେ? ଦଶରଥ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଛି ଜାଣିନ, ଇଏ ନଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନଥିଲେ ଏ ରାମଲାଲା ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ମୋ ପ୍ରାଣଦାତା, ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତା, ରାମଙ୍କର ରକ୍ଷା ଧର୍ମ ହିଁ କରିବେ। ଧର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ମୋ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ମାଂସାଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଜଟାୟୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନିଜ ପକ୍ଷୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମକୁ ଘୋଡ଼ାଇଲେ, ରାମକୁ ଦେଖି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଂଶରେ ମାନ୍ଧାତା ସିମି ଦଧିଚି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେ ଦଶରଥ, ତୁମେ ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ସତ, ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଲ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି। ବିନା ସଂକୋଚରେ, ନା କୌଣସି ବାଦ ବିତଣ୍ଡାରେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ଘରେ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଦୌ ଲୋଭ ନ କରି ତୁମେ ତୁମର ପିଲାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲ। ବୋଧହୁଏ ତୁମର ଏହି ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏତେ ଦାନୀ ପୁଣିଆ ଦେଖି ଦଶରଥଙ୍କର ଆଖି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା ଜଟାୟୁଙ୍କର। ଜଟାୟୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏତେ କୃପା କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମୋତେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଦେବେ। ପ୍ରଜାଗଣ ଭାବିଲେ ଏ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଚାଲାକ,
भारी लोभी मध्य राम लाला को तो नेला एते लोभी पक्षी ये आउ कौन मागिया को कहूँ आम राजा को समस्ते मने मने भावुंती ये निश्चित भाव में किसी गोटे बड़ जिनस माग दशरथ को जो आम प्रजा आम रजा हूँ तो कांगाल हो जापारती। दशरथ कहले बंधु जहाँ मागुछ निसंकोचरे माग। जटायु कहले महाराज राम लालांकर ये तो कोमल शरीर रजांकर पुत्र ये मु जड़े साधारण पक्षी रहिबा को घर नहीं मु ए वृक्षरु से वृक्ष घूरी बुलुची मोर ठिकना कोठी नहीं को वृक्षरे मु सबु बेले रहे नहीं जाजाबर जीवन यापन करुची ये सुकुमार बालक को नहीं मु किपरि लालन पालन करी कौन खाइबा को देवी जहाँ मते तो सबु बेले खाद्य मिले नहीं केतबेले खाइले केतबेले उपास एभली परिस्थिति रे मु ए सुकुमार राम को नहीं किपरि बा पालन करी। तेणु हे राजन आपण मत देले मु ग्रहण कली मो राम को मात्र वर्तमान पाई आपण राम को आपण पाखे रखु मात्र राम जितेबाला बड़ होइजिबे ताको निश्चय कहिबे जे ताको प्रकृत पिता आपण नुहंती ताको प्रकृत पिता होची ए जटायु सेतिके मो पाई यथेष्ट केवल मो रामलाला जानिबा दरकार जे आपण तार प्रकृत पिता नुहंती प्रकृत पिता होची जटायु यह मो पाई यथेष्ट। आपण मन रखंतु आज राम को मु आज आपण पाखरे अमानत स्वरूप छाड़ी दे जाउछि। एक कथा शुणी प्रजागण को आनंद कहले न सरे। एइथिपाई जेतेबेले सीतांकर चोरी होइतिला सीता को रावण नहीं जाउथिला समस्ते थिले समस्ते जानिथिले समस्ते दुखित थिले मात्र कहीं आगे आसी नथिले माँ सीतांकर रक्षा करिया पई। हेले जटायु पक्षी हेले कौन है जेहेतु सीता हेउचंती तांकर बहु बाहरी आसतिले आगे आसीतिले निज बहु को रक्षा करिया पई एवं शेष रे जीवन मध्य देइचंती एवं जेतेबेले जटायु मरी जाइछंती जटायुंकर देहांत होइछि प्रभु श्रीराम निजे आसिचंती एवं जेहेतु प्रभु श्रीराम होउचंती जटायुंकर पुओ एवं सेइथिपाई प्रभु श्रीराम जटायुंकर शव संस्कार करिसंती। आशा करुछु दर्शक बंधु आज ए सब कथा जानला परे आपण निश्चित भाव में जानि पारिथिबे जे प्रभु श्रीराम एवं जटायुंकर संपर्क कौन। आगामी वीडियो रे पुनः देखा हबो से पर्यंत रहुछि नमस्कार।